पेपर पेपर आ ए हे आ पेपर देबो कि आज्ञा आज्ञा नहीं आज्ञा कोटा देबी धरित्री देवी ना संवाद देवी ना प्रमय देवी जोटा भी गोटे दिंतु आज्ञा जोटा भी गोटे बोले आज्ञा ए देशटा अछि आओ टिके रो आज्ञा काढ़ी की दउछ एटा नहीं आज्ञा एटा भलो संवाद आज्ञा मात्र 5 टका आज्ञा ठीक अछि आज्ञा आओ नहीं आज्ञा ए आज्ञा तमे ई सर को नुआ करी आछो आज्ञा ओहो तमे दी जण उदिरा पळे आछो आज्ञा आउ तम ना अमन आज्ञा अमन खटखटिया आज्ञा आउ तम ना अर्पिता आज्ञा आज्ञा आपण केमिति जानिले केती बोले तमर दी जण कथा पेपर रे बारची रे बायडा कौन कहले आज्ञा एटी हम घर लुचि तो बेसो कथा अरे यही देखो आमर घर लुचि तो बेसो कथा यही पेपर रे बारची अरे ए पेपर रे कौन लिखाई जानिच अरे आम एड्रेस जी भी देव ताकू 2 लाख टंका देव बोली तम बापा घोषणा करछथि अरे यही देखो ए पेपर फाड़ी जीव देख सत कथा तो आम घर छाड़ी चली आसबो कथा ए पेपर रे बारिछे एबे आमी कोन करबा अमन प्रभु तमे जानी थिलो सेमती घटेइबो तम दी जण को तो देखी देछि एई पेपर रे लिखाइछि ताकू जदी कोटी देखिले 2 लाख टंका फ्री आ मालामाल हो आज पूरा नाई कहीदेवी डायरेक्ट कहीदेवी आम तुम घर धरछ क्या आम घर लुचि चपी आसवा कथा क्या भी कहतुनि जदि अर्पितार बापा में जानीगली ना ताहले आमको जीवन मारिदेवे आज्ञा मु तुमको हाथ जोड़ी चाहिए नहीं मत एमती हाथ जोड़ू कि सीटिरलु हाथ जोड़लु नहीं तु बढ़िया घोड़ धरलु लो बढ़िया लगला सीटिरलु नहीं रे मत 2 लाख टका मिलबो मु केबे देखी नहीं नहीं कहबा पड़ आमी तुमको हाथ जोड़ चाहिए जदि मो स्त्री बापा भाई जानीगले आमको जीवन मारिदेवे क्या ओ हेला रे कोई भी नहीं बेसी घिन घिना हो तुई एते भी ये बट मत भल लागबो नहीं ओ का कोई भी नहीं डर नहीं हला का कोई भी नहीं टेंशन नहीं हला ओ हेला का को कोई भी नहीं रे किछि किछि के ओ हेले तमे 2 लाख टका कहबो दबो बोले मु का कोई भी नहीं आम पाखरे तो 2 लाख टंका नहीं आज्ञा किंतु आज्ञा बैग रे किछि टंका किछि सुना कण अछि एही जक आपण नहीं जानते देख रे पैसा पैसा नथिले सी बेगा का काम दबो ओ हेला रे हेला केते पर थिबो रे गोट 50 पर थिबो की आज्ञा किसी ना रे एटा मोर पाई 2 लाख टंका किसी नहीं आज्ञा गोटे सेकेंड हैंड गाड़ी गोटे किणी किसी ना पेपर बुलाई आका सीटी गाड़ी मजा लगबो
ଆଉ କାହା କହିବି ନା ରେ ଡର ନାହିଁ ହେଲା ହେଲେ ଏଲେ ଆଜ୍ଞା ଆ ବାପା ଏଇ ସହରରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ମିଳିବ ଆ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ କହିପାରିବ ୟା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ରେ ତମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି ଆମ ଏଇ ସହରରେ ବହୁତ ଘର ଭଡ଼ା ଅଛି ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ ହେଲା ମୁଁ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖିଦେବି ଏ ପାଖେ ଆରେ ଡର ନା ରେ କିଛି ନାହିଁ ପେପର ବାଲାରେ ଚୋର ନାହିଁ ସେମିତି ବାଳ ହୋଇଯାଇଛି କେମିତି କରିବି ଏ ବାଳ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଉଛି ହଉ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖିବୁ ଦେଖ ସିଧା ଯିବୁ କୋଉଠି ଯିବୁ ଏହି ସିଧା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ରାଇଟକୁ ମାରବୁ କିଟାକୁ ରାଇଟ୍ କୁ ତାପରେ ଲେଫ୍ଟକୁ ମାରବୁ କିଟାକୁ ଲେଫ୍ଟ କୁ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବୁ ସବୁ ଘରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ଆଉ ମାତ୍ର ଘଟାଏ ଘରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ମାଲିକ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାଟା ଦେଖିବୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକା ଭଡ଼ା ଘର ଦେଉଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଲୋକଟା ତା ନାଁ ହେଉଛି ଏମ୍ ରାମସ୍ୱାମୀ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଗାରୁ ଫେଟଲାଟା ତେଲୁଗୁ ସେ ଏକା ଘର ଭଡ଼ା ଦେଉଛି ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ରହିବ କାହିଁକି ବୋଲେ ଟିକେ ଭଡ଼ାଟା ଅଧିକ ନେବ ଫେଟଲା ସେ ତାର ମତ ମନ ବେଡ଼େ ବେଡ଼ ହେଉଛି ହଉ ମୁଇଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିକି ଯିବ ହଉ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆସୁଛି ରେ ଆଉ ଆସୁଛି ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତୋର ମାଣ୍ଡୁ ଭାଇଙ୍କାର ଅଛି ରେ ସତରେ ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ କେମିତି ଅଛି ରେ ମା ରାନ୍ তুই বাকি কালিয়া অছু তোর মাইকিনা সুন্দর ଅଛି রে কেমতি করিছি কোটিপতি ঘর ঝিও ফসাই দেলু রে তোর পাখরে তো কিটা নাই ফোন ফান ধরছু কি নাই ଆଜ୍ଞା কোটি ধরছু রে হ্যাঁ আজ্ঞা কৌছু ହେଲେ তোর মাইকিনা বেশি সুন্দর ଅଛି রে বিশ্বাস কর রে থরে টিকে ଦେଖିଦେବି রে ଭଉଣୀ ବାରେ ମାର କେତେ ଗୋଟେ ଦେବି ରେ ଦେଇଦେ ହଉ ଭଲରେ ଥ ଆସୁଛି ଝଗଡ଼ା ହବ ନାହିଁ ବା ମତେ ଦେଖୁନି ମତେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ହଉ ହଉ ବାବୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ଆସୁଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଉ ତମେ ତ ସହରରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ତମେ ମୁଁ ରାସ୍ତାଟା ତ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ରାସ୍ତାଟା ତମେ ଯଦି ଭୁଲିଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ରଖିଥା ମୋର ଜେଜେ ବାପା ପାଖରେ ଘରେ ମୋର ପାଖରେ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କହିଦେବ। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାଟା ଯଦି ଭୁଲିଯିବୁ ମୁଁ ମତେ କଲ୍ କରିବୁ ହେଲା ତାଙ୍କେ ଆଜ୍ଞା କହିଦେବେ ଟିକେ ନମ୍ବର ମାର କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାର ମାର ଫଟାଫଟ ମାର କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 8658 8658 7 10ଟା ହେଇଗଲା ରେ ଦେଖ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହେଇ ନାହିଁ ହେଇଥିବ ରେ ଦେଖ ହେଇ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିବ ରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବାଇଡାଟା ରେ ଏଇଟା ହଉ ଆଉ ଥରେ ମାର 8658 8658 7 ହେଇଥିବ ରେ ଦେଖ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ହଉ ହେଲା ଲଗାଇବୁ ହେଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଲାଷ୍ଟ କଥା ଗୋଟେ କହିବି ରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା তোর মাইকটা বেশি সুন্দর আছে রে বিশ্বাস কর রে ফোন নাই নইলে ফটো গোট নেই থাকতি এ ভৌণী কিস রে মারা রে কেমতি দেখুছি রে মাউসী এ মা সরি এ গোটে কথা কইবি খারাপ বাবু নাই କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ତ ଦେଖିଲେ କିଛି ଫିଲ୍ ହଉନାହିଁ ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ କରିଦେବି ରେ ଭଲ ଲାଗବ କରିଦେବି କି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ରେ ତୋର ମୋର ଅଣ୍ଡର ଆର୍ମି କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ ମାଇକିଣା ସେମିତି ଥିବା ଦରକାର ଭଲ ଶିଖେଇଛୁ ରେ ଭଲ ଅଛି ନାଇଁ ରେ ସଂସ୍କାରୀଟା ବାଇଡ଼ା ହେଲେ ତୁଇ ବି ଲ ଝିଅ ତୁଇ ତ ଗୋଟେ କୋଟିପତି ଘରର ଝିଅ ଗୋଟେ ଭିଗାର ସହିତ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରିଦେବ ପରେ ଦେଖ ପରେ ମୋତେ ଆଣିକି ଏତେ ଅସୁବିଧା କରି ତ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ବୋଲେ ତତେ ଲଦା ଲଦ ବସେ
হ্যাঁ এইটি শোন রে বাপা যদি আড্রেসটা কিଏ দেলা ବୋଲି ପଚାରିଲେ ମୋ ନାଁଟା କହିଦେବୁ ହେଲା ହେଲେ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ମୋ ନାଁଟା କି হ্যাঁ ଭାରତମାଲା ସାହୁ ଭାରତମାଲା ମୋ ନାଁଟା ରେ ଟାଇଟଲ ହେଉଛି ସାହୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଟୁ ରାୟପୁର ପୁରା 100 ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ ତୁଇ ହେଲା ମୁଇଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ହେଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଭାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ଖାଉଛୁ କି ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେ ସିକି ବତା ବିଦା ଆସ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା ରେ তোর মাইকটা বেশি সুন্দর রে বিশ্বাস কর আমি আমি କ'ଣ କରିବା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ସେ ଘରେ ସେଫ୍ଟି ଯିବା ଅର୍ପିତା ଆମକୁ କେହି ନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେ ଘରେ ଯାଇ ସେଫ୍ଟି ହେଇଯିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଅମନ। ଠିକ୍ ଅଛି ଅର୍ପିତା।